आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी कमीशन आबिद रसूल खान ने आज बताया कि वो हाल ही में हुए याकुतपुरा गैस विक्टिम्स को 5 लाख रुपए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर महेश कुमार मीना के साथ दिए और जिनका मकान का नुकसान हुआ उन्हें 90,000 रुपए दिए गए हैं और जानी नुकसान जिनका हुआ था उन्हें एक बंदागुड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक मकान भी दिया गया है। और मीडिया से बात करते हुए बताया कि लेट लांस नायक फिरोज खान की फैमिली के लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए देने का वादा किया है और 300 गज बंजारा हिल में जमीन, और माइनॉरिटी कमीशन ने उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल या सैनिक स्कूल के लिए भी देने का वादा किया है और एक गैस एजेंसी भी जल्द से जल्द इनकी फैमिली को देने का वादा किया है। जो याकुतपुरे में गैस सिलेंडर का ब्लास्ट हुआ था जिसमें 5 गरीब खानदान के औरतों को इसका नुकसान, जानी नुकसान हुआ था, उस चीज़ को माइनॉरिटी कमीशन सूमो को लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह नतीजे पर पहुंचाए हैं। बड़ी खुशी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज कलेक्टर ऑफिस में मेरे हाथ से कलेक्टर साहब और मैं दोनों मिलकर 5-5 लाख के चेक 5 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को दिए हैं, साथ में 90,000 रुपये जिनका घर नुकसान हुआ उनको दिए गए और 5 फ्लैट्स के अलॉटमेंट लेटर भी बंडलागुड़ा प्रोजेक्ट में उनको आज हैंड ओवर किया गया। और फिर वहाँ पे एक गुजारिश ये की गई थी नौकरी की, तो बड़ी खुशी की बात यह है कलेक्टर साहब वादा करें हैं कि 5 लोगों को आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इमीडिएटली मैं नौकरी देता हूं, बाद में फिर जैसा भी गवर्नमेंट में वैकेंसीज रहते हैं उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको कंसिडर करेंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारा कारनामा है और ये मीडिया के सपोर्ट से, पॉलिटिकल पार्टीज़ के सपोर्ट से और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सपोर्ट से हम इसको हासिल कर सकें। दूसरी चीज़, मीडिया में कुछ दिन से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि लांस नायक फिरोज खान साहब के फैमिली के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। तो पहले भी माइनॉरिटी कमीशन इस चीज़ में काफ़ी काम किया था, मगर आज फिर मैं मौके का फ़ायदा उठाते हुए कलेक्टर से इसकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ और कलेक्टर साहब वादा करें हैं कि अगले हफ्ते में 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया उनकी फैमिली को दिया जाएगा, साथ ही साथ गवर्नमेंट की एक नौकरी दी जाएगी उनके बीवी को और उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट स्कूल में या सैनिक स्कूल में या मिलिट्री स्कूल में उनका इंतज़ाम हम ये साल से पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि 300 गज का प्लॉट कोई अच्छी लोकेलिटी में, जिस पर मैं उनसे नुमाइंदगी कर रहा हूँ, बंजारा या जुबलीज के एरिया में दीजिए, तो उन्होंने वादा किया है कि वहाँ पे जो भी प्लॉट खाली है मैं उसको निकाल के 300 गज का प्लॉट अगले 10-12 दिन में उनको अलॉट कर दूँगा। तो ये हमारे तरफ से हमारी कोशिश रही है और साथ ही साथ मैं एंथोनी जी को और वीरप्पन मोइली जी को एक दरख्वास्त भेजा हूँ कि एक गैस एजेंसी जो एडवर्टाइजमेंट्स आए हुए हैं जिसमें एप्लीकेशंस कॉल करें हैं, वहाँ पे एक गैस एजेंसी इनकी फैमिली को दी जाए प्रायोरिटी बेसिस पे। तो और हम गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश से नुमाइंदगी कर रहे हैं कि कोई एक अहम रोड हैदराबाद की और एक सर्कल को फिरोज खान की याद में उनके नाम से रखा जाए और साथ ही साथ एक ऐसा इदारा उनके नाम से रखा जाए, कोई लाइब्रेरी या स्कूल, जिससे उनकी याद ताज़ी रहे और बच्चों के सामने एक रोल मॉडल के तौर पे उनके खिदमत सामने हमारे आते हैं। तो ये इसकी भी हमारी कोशिश रहेंगी और हम इस कोशिश में इंशाल्लाह कामयाब रहेंगे। मेरठ डिस्ट्रिक्ट से नसीम फातिमा नामी एक लेडी हमारे पास एक रिप्रेजेंटेशन दी थी कि उनके जो बेटे को जला के मार दिया गया, वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही तरह पे नहीं हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन को हम फिर से रीओपन करवाए हैं और एसपी साहब ऑर्डर दे चुके हैं कि टोटल इन्वेस्टिगेशन माइनॉरिटी कमीशन जो 9 पॉइंट उठाया उसको नज़र में रखते हुए इसको टोटल केस को फिर से री इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का मामला है जहाँ पे एक फैमिली को इंसाफ मिलने के पूरे इम्कान। ग्रीन मॉस्क बंजारा हिल के इशू जो हम लिए थे जिसमें 2 करोड़ 53 लाख रुपए रोड वाइडनिंग का मुआवजा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दी थी, वहाँ पे भी हमारी नुमाइंदगी पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और वक्फ बोर्ड दोनों हमारे पास रिपोर्ट्स फाइल करे हैं जिसमें ये बताया गया है कि एक जॉइंट अकाउंट खोला जा रहा है मुतवली और वक्फ बोर्ड के बीच में और चेक को विड्रॉ करते हुए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नया चेक वक्फ बोर्ड सीईओ के नाम पे दे रही है, जिसमें ये पैसे 2 जॉइंट अकाउंट में मस्जिद की बेहतरी के लिए और दूसरे जो भी काम होते हैं मस्जिद की कमेटी के डिसीजन पे कोई स्कूल बनाना है या सब उसकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और मस्जिद मुस्तफ़ा, मस्जिद माला ख्याल किला, मीडिया रिपोर्ट, सियासत और दूसरे अखबार के लेते हुए हम सुमोटो नोटिस दिए थे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को, टूरिज़म डिपार्टमेंट को और कलेक्टर को।
تو اس میں ہمارے پاس کلیکٹر سے، آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ سے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ سے رپلائی آئی ہے کہ یہ مسجد پہ ہم کام نماز نہیں روک رہے ہیں اور یہ دونوں مسجدیں آباد ہے اور اس میں نماز پڑھنے سے کوئی پابندی نہیں ہے اور کسی بھی طریقے سے پولیس کو ہم لگا کر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہاں پہ جانے کی پوری اجازت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سے ایک رپورٹ مانگا تھا کہ جو گولف کلب کے اندر کتنے مساجد ہیں تو اس کے بارے میں بھی آرکیولوجی ایک 15 دن کا ٹائم پوچھی ہے رپورٹ فائل کرنے کے لیے اور رپورٹ آنے پر اس پہ بھی ایکشن لیں گے. حضرت حسین شاہ ولی جو لینکو ہلز کے نام سے آپ جانتے ہیں زیادہ کچی بولی کی، یہاں پہ میڈیا کے رپورٹ سے کہ کچھ دلی میں ایک کمپرومائز کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں زمین کا کمپرومائز ہو رہا ہے اور یہ زمین 1100 ایکڑ دے کر دوسری 1100 ایکڑ لینے کی بات چل رہی ہے. تو اس پہ مائنورٹی کمیشن بہت سخت طریقے سے دلی کو ایک لیٹر لکھا ہے، وقف کونسل کو، ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر کو اور یونین مائنورٹی منسٹر کو کہ اس طریقے کا کمپرومائز حق میں نہیں ہوگا کیونکہ آلریڈی اس زمین کے اندر 6 ایکڑ کی زمین پہ وقف بورڈ کا ٹائٹل اپہولڈ کیا ہے سپریم کورٹ، یہ دوسرے کیس میں جو کیس کے بارے میں ہم خلاصہ کرے ہیں. تو اس حساب سے ہمیں پورا امید ہے کہ یہ زمین کا فیصلہ وقف بورڈ کے حق میں ہوگا اور یہ زمین میں جو بلڈنگیں ہیں وہ کرایہ دار بننے سے مجبور ہو جائیں گی اور کروڑوں روپے کا کرایہ وقف بورڈ کو وصول ہوگا. تو ایسے ٹائم پہ کمپرومائز کرنا بالکل غلط ہے. تو ہم اس میں خاص طور سے توجہ رکھ رہے ہیں اور گورنمنٹ کی بھی توجہ بار بار دلا رہے ہیں کہ کمپرومائز جب ہو سکتا تھا جب شروعات تھی، اب تو ہم جیت کے منظر پہ ہے تو یہ جگہ پہ کمپرومائز کس طریقے سے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک کوشش ہماری چل رہی ہے حسین شاہ ولی میں، اس کا بھی میں ڈیٹیل پریس نوٹ میں دیا ہوں. اس کو چھوڑ کے ہم مائنورٹی کمیشن سے 4-5 آرڈرز دیے ہیں جہاں پہ ہمارے کیسز چلے ہیں، 5 آرڈر دیے ہیں جس کا بھی ہم خلاصہ کرے ہیں آپ کے پاس، جس میں کسی کو نوکری کے بارے میں ہم ریکمنڈیشن دیے ہیں کمپیشنیٹ گراؤنڈ سے، کسی کو پینشن کے بارے میں دیے ہیں اور ٹیچرز کے بارے میں دیے ہیں اور ایک LIC کے آفیسر کو صحیح طریقے کا ان سے برتاؤ کیا جائے ان کے وہاں بھی ریکمنڈیشن دیے ہیں. اور آخری نطاقت کی میٹنگ ابھی اس وقت ہمارے چیمبر میں چلی ہے جس میں سورنجیت سین صاحب DGP آئے تھے اور باقی کے ممبرز تھے اور یہ کمیٹی یہ فیصلہ کری ہے کہ ایک رپورٹ 8 دن میں تیار کر کے حکومت سے مل کر چیف منسٹر صاحب سے یہ رپورٹ کو ایک عملی طور پہ گورنمنٹ کو دی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف آندھرا پردیش مجھے بھی پرمیشن دی ہے سعودیہ جا کے وہاں کے لوگوں سے ملنے کے لیے. تو میں آنے والے دنوں میں اپنا پروگرام میڈیا کو ریلیز کروں گا ایک بار گورنمنٹ سے فائنلائز ہونے اور ایک 3 ممبر کمیٹی بننے کے امکانات ہے جس میں میرے ساتھ رمنا ریڈی صاحب پرنسپل سیکرٹری پروٹوکول اور پاسپورٹ آفیسر سیکر ریڈی صاحب کو ساتھ میں بھیجا جا رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس کا جو بھی فائنل پروگرام ہمارا پروٹوکول سے بنے گا میں انشاءاللہ میڈیا تک لے کر آؤں گا.